তোর বাট গো ते लादनी रोई আর হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক হে চ্যাটিং কে হে ডিলিট দেব না মারি হে মুই কা করমি ধন মোর তো নাই বুঝুছে মনা বিলকুল नहीं বুঝবা হয় গো বুঝবা হরবনি হ হে মুই কা করমি ধন মোর তো নাই বুঝুছে মনা আর পছে নাই করব গালি ইয়ারে মোর তো পিধানি সরি গলা নহগো हर बराती आबे खाली हाँ हाँ बराती आबे खाली जेमो जेमो चिंता न कर रेडी है जीवो और फैंसी थी ना बोली जगो सब देवा पसुरी और फेसबुक व्हाट्सएप रे चैटिंग के है डिलीट देव न हमारी फैंसी थी ना बोली राजा गो सब देवा पसुरी गला न गो हर बराती ही आबे खाली हाँ हाँ बराती ही आबे खाली मोर तो बिहाडे हाँ हाँ बिहाडे ठीक चला न गो तो बराती ही आबे खाली हाँ हाँ बराती ही आबे खाली दूतिका सतरे चली राधा माई लगी तुमको मैं डाक दे ताकू देखि कि मोर मनटा ठीक नहीं न आ तुम इछन भी जल्दी करी जा ई राती थाउ थाउ जा मोर माई के भूते सुरते के कहबा बाबू कहि जन तुम लगी से रही ने परन बोलबा आ भूते सुरते के ताकू डाक के हां मी काई मरी जासी रे मां देखो गो गाई रे का गो नारा भेटा केन गा ई बोरी गा लोग सुनो हैं मेरी मुड़ा रे बेड़ी हां हेटा तो गो ई गा लोग सुनो मते परे तार माई के भल पूछे मते राती 3 बजे राखले मोर माई के आन देबो जो हगो इटा कथा परे कहू तो मोर गेहा हां हैं हां नीरा भल कथा रे कहू छ इरा एक नंबर कथा कहू छी 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 ई गालो हसी तू के ना रे भाई आ हला जे गनोनी हैं आ हला जे का हला बोले नीरा भल कथा कहू छ कहतो एक नंबर कथा कहू छ बाबू तो ये कहला ये कथा गना होगो माई जनटा मां समान गो पिला हां 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 माई यार मां समान ता तो मानै के गो हैगो का बोलो राधा का बोल कहतो दी राधा के होय माई बोल से माई बोल सर केनता से पिरती कर्मी बोल छ आन देबो हगो सब कुछ दी माई बोलबो सब कुछ दी मां बोलबो हाय गो। सब कुछ दी मौसी बोलबो होय ताले ई संसार करत तुम बाबा हेबो राम 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 कहीं कही हे प्रभु तुई थिले मुई बुझमी रत हां हां होएगो पिला हाँ, हाँ। कथारे अछे का बोली के अछि हैं? का बोली अछि परनारी परधन जे करे हरण हां हां परनारी परधन जे करे हरण हाँ, हाँ। अल्प दिन तारा होई मरण गो पिला अच्छा अच्छा तमे अच्छा काहला जनता किने काहे बड़ कहू छ? वैज्ञानिक कथा कहू जगो हाँ, ना नहीं क्या? ई परर झी के परर कोई सारा विश्व ब्रह्मांड रे लागि छी जे रत हाँ, हाँ। होय मी जानू छै ई कथा तमे जे कहला हां बनी हाँ। पर टुकल के पर पिला लागि छे हाँ, हाँ। जेते टुकल देखि कर बिहा गजा करि के बिहा पर भी करू छन हाय, जहा वाह। सुविधा होची हाँ, हैं? हाँ। जे रत हाँ। माई भंजा पिरती नहीं ही पारे गो पिला पोते देखो जी गाथी काहे लागि नहीं पारे? नहीं होए गो बोला नहीं हुए ई मोठा के पोते देखो हसी के जी ना रे बाप भाई रे मोठा ओ! ए त काम जन बुझ कर हौ छे गो के कहला होची समय नहीं सुरबा बरता हैं समय न बोला नहीं है बार हला केभे नहीं है बार नहीं होए आज ही पहला है हला तुम लागि बोली गिरी ए तमर माध्यम रे ही पारबा रत हाँ, हाँ। ई कथा ने कहलो हाँ। ई कथा तुमको पता नहीं बोलছে केनता करबो फिर ना गो वा पोतरा को फेर खाना छे आ नहीं जल्दी जल्दी पोतरा रे मां नहीं मां मोते एंता कथा कहला मोर
কানা নিয়া লাগি যায় হ্যাঁ 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 রত হ্যাঁ। হয়ে গো পিলা হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাধাকে তো মাই বলছো হ্যাঁ হ্যাঁ মাই সা কাজে প্রতি করুছ যে হে কথাটা কহি দেব তুমি তো স্বয়ং ভগবান হ্যাঁ নিজে তুমি সে চতুর্ধামূরতি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি সে জগন্নাথ স্বামী হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি সে গোলক বিষ্ণু হ্যাঁ। তুমি ভগবান কে যদি মাই সাই যদি প্রতি করব গো পিলা হ্যাঁ আমরি নর নারী সমাজ উপরে কাଣା প্রভাবটা পড়বা জানিছ কানা প্রভাব পড়বা কাଣା পড়বা কানা প্রভাব হে দিন দ্বিপহরে হ্যাঁ। নিজর মাই মানকু হ্যাঁ। নর্ধে নর্ধে ভাল পাবে না রে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ। ভাল কথারে দেই না 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 না, ভগবান তাকর মাইকে ভাল পাইলে যে হ্যাঁ। আমার নরনারী সমাজ আমার মানব সমাজ হ্যাঁ তাকর মাই মানকু দিনর দুই পহরে নর দিন ভাল পায় ভাল পাইবা তো ভগবান ভাল পাইলে শুনা আমার শুনা কাছে বলি করি ভগবান ভাল পাইলে যে হ্যাঁ। আমি মানে ভাল পাম হ্যাঁ। আরে ভগবান নির্ধনীকে ধন দেই পারছন হ্যাঁ আমি বিদা মাতা না নাই মা আরে ভগবান নিপুত্রিকে পুত্র দান দেই পারছন নাই গো হেটা বি আমি দন তাহলে দামা নাই গো পিলা अरे बाप रे बड़ी दाता करन दाता दाता जी मुतवाहनम हरिश्चंद्र सी विदाता मु हागो मुक्ति दाता जनार्दन এই বারচা ভগবান পাপী কে মুক্তি দে পারছন হয় গো পিলা বলে আমা মানে বিদামা নাই মা আমার দ্বারা নাই হই না রে ভগবান খাই তাকর মাই কে ভাল পালে যে খালি হ্যাঁ। ভাল পায় না প্রভাব পড়বা গো পিলা হ্যাঁ নাই নাই প্রভাব পড়বা নাই পড়ে ছিরে মা মুই কাহি আনি রে হ্যাঁ, প্রভু মা, কানা পদরে যে আগো পিলা হ্যাঁ, হ্যাঁ। না নন্দ সুত কলা কোন হাই হ্যাঁ আজি কথাটে পচারে দেব বুঝাই আগো পিলা হ্যাঁ তোমার নারে যে কলঙ্কটা আছে হ্যাঁ ইয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কে নিজের মাইকে কেন্তার বিরতি করিবে সবকর মনে প্রশ্ন আসুথিবা গো পিলা হ্যাঁ হ্যাঁ ই প্রশ্নের উত্তরটা দি দেবা মোর গেলা হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ নন্দ সুত কলা কোন হাই হে আজি কথাটে পচারে দেব বুঝাই হে আজি কথাটে পচারে দেব বুঝাই নন্দ সুত কলা কোন হাই বা তার বিনা হ্যাঁ মুই কাল লাগি তোমাকে ডাকিছে হ্যাঁ গো। এরে গুলগুলা হাই সীতা কাকরে এতে ও ধারাতিরে যে হ্যাঁ তথাপি তুমি সুর নাই পাবার তা নাই মা আমি কেনতে করে সর পাইনি গো পিলা তথাপি সুর নাই পাবার তা নাই গো পিলা তাহলে বাবরে কহি দেবাকে পড়বা কেন্দা বাতরে জিমা কান্দা পদরে আগো হ্যাঁ হ্যাঁ সহচারি শুনা ধীরে হ্যাঁ গো পিলা আজ মুথিলি মু কাদম্ব মুড়ে গানা কহি মর্ধন হ্যাঁ আজি আমি কদম তলে থা হ্যাঁ। আর এই সময় আর কা ঘটনা হই যে তুমি খোলা খুলি কহি দউছে কহ গো পিলা আগো সহচারি শুনা ধীরে আজ হ্যাঁ গো থি মুকাদা বামুড়ে এ কালে রাধিকা তানু ফেরুথিলা দেখিলে মোর নেত্রে ও সজনি দেখিলে মোর নেত্রে দুতি মুই কদম তলে থিলি এমতা সময় শ্রী রাধা মে মোর গাধি যাও গাধি করে ফেরু থা যেটা মুই দেখি দেইছে মোর ধনা তারপরে কানা হি সেতকি বেলে মোর মনটা ঠিক নাই না তাকু আর বহনে আন মো আজ করিব ই কেড়ি রাসা এথিপাই তোতে ডাকিলি মুরাত্রে আধাম বিপিনার ভাষা গো সজনি আধাম বিপিনার ভাষা